Oron TV kanubagaw cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli baw ye ka kɛ n'a ka waati foli kɛ aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na ko dɔ min dɔ foro dɔ mugan a bɛɛ lajɛlen kun de a ka se kɔnɔbara la jɛmukan in sigi kun wɛrɛ foyi t'a la aw bɛ se ka kalan ka se ka faamuya sɔrɔ k'aw to fo aw sigiɲɔ la o de la an bɛ ci bila maa faamuyalenw ma walasa aw fana a bɛ se ka faamuya sɔrɔ ko u ko tentɔ ko maaw bɛ ɲɛ ɲɔgɔn ma wa maaw bɛ bɔ ɲɔgɔn ninnu ma ko maa bɛ to yiri dɔ la ka yiri dɔ la sɔrɔ o de la ni aw fana ye maa faamuyalenw lamɛn aw fana ana faamuya sɔrɔ an ka bi maa welelenw o ye Golo Jara chercheur en relation internationale ale tɛ dunan an ka kɛnɛ kan monsieur Jara i bisimila bisimila maa welelen filanan ale ye maa kura ye sa mais ale fana mɔgɔ min don n'ala sɔnna ma n'a y'a lamɛn bi a bɛna faamuya caman sɔrɔ a nɔfɛ ni o ye docteur Cɛfin Sisoko i bisimila docteur sa Kunta ani ce a ka weleli la a diyara n ye kosɛbɛ ka na ni plateau in kɛ ni siɲɛ fɔlɔ la d'accord ok donc foli tɛmɛnen kɔfɛ bi an bɛna baro kɛ sujet kan n'ale bɛ actualité kɔnɔ nin waati in na ni o ye terrorisme ye bamanankan na u b'a fɔ ko jatigɛwale kɛbagaw ayiwa terrorisme yɛrɛ mun fɛn de don terrorisme n'a bɛ kɛlɛ a bɛ kɛlɛ cogo di n'ala sɔnna ma an ka invité bɛna hakili jagabɔ kɛ o kan o lada in na ayiwa monsieur Jara an b'a daminɛ e la ayiwa ko bana furakɛli a bɛ daminɛ fɔlɔ ka bana dɔn bana ye fɛn min yɛrɛ ye fɔlɔ n'i ma bana yɛrɛ dɔn a ka gɛlɛn i ka se ka a furakɛ ayiwa an kun b'a mɛn an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ ko rébellion donc ko dɔw kun murutira k'a fɔ degun b'u kan u kɔni u ye marifa ta k'u ka hakɛ dɔ ɲini o kɔfɛ an nana mɛn tuguni maa wɛrɛw murutira ko ka u ka yɔrɔ d'u ma indépendance di u ma an bɔr'o la tuguni an nana mɛn tuguni ko dɔw fana nana ko k'a fɔ u bɛna an don diinɛ dɔ la donc u yɛrɛ sagona da dɔ fɛ donc finalement an m'an yɛrɛ ɲininka sisan ko jama cayara finalement t'a dɔn fɛn min yɛrɛ dɔ bilen donc sisan u nana fɔ an ye ko terrorisme nin bɛɛ la sisan jɔn de ye terrorisme ye terrorisme yɛrɛ ye mun de ye ok d'accord yani an ka taa yɔrɔ jan n bɛ tasibila kɛ ka taa an ka surasiw ani civil minnu ni tola kɛlɛ na kɛrɛnkɛrɛnya la Tissit libération na i ka nin sujet in bi an bɛ se k'a bila minɛn min kɔnɔ o ye paix sécurité internationale alors terrorisme yɛrɛ ye jumɛn ye n'an tagal'o la par exemple sariya nasiraw la en tout cas droit international la définition jɔn tɛ yen terrorisme kan mais n'i ko k'an bɛ définition dɔ di a la ka kɛɲɛ ka bɛn ni dɔnniya nasira min n'an bɛ dɔnniya min wele ko science politique o ko ko terrorisme ye walo ye a bɛ kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ kulu damadamani fɛ ou bien mɔgɔ kelen fɛ ka ta k'a ɲɛsin adamadenw n'u ka sɔrɔ ma ou bien k'a ɲɛsin jamana yɛrɛ ma alors donc u ka action u ka laɲiniw fana bɛ se ka diversifier dɔw ka laɲini ye k'a fɔ k'u b'u tigɛ ka bɔ jamana na ka jamana tila fila ye a dɔw ka laɲini ye fana k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya dɔ ta ka da jamana kan ka ni tagabolo dɔ jagoya jamana kan min tɛ jamana yɛrɛ tagabolo ye a dɔw fana ka laɲini ye k'a fɔ k'u ka jamana yɛrɛ faga ka jamana bɔ a la pewu quoi donc terrorisme a bɛ définir ten science po tɔgɔ la mais fɛn min ye droit international et sur le plan international définition jɔnjɔn tɛ yen maintenant fɛn bɛ sen na n'i y'a ye n y'a bila dɔnniya minɛn kɔnɔ paix et sécurité internationale concept dɔ de créé la 2001 kɔfɛ a concept bɛ wele ko la guerre mondiale contre le terrorisme alors donc o ye jatigɛliwale dɔw tala ka Amérique sɛgɛrɛ septembre la san 2001 na k'u ka yɔrɔ tiɲɛ donc yɔrɔ tiɲɛni sisan u ye bisigi tala ka taa da Afganistan cɛ dɔ kan n'o tun ye Osama Ben Laden olu fana wulila Amérique le wulila k'a bɛ a dimi k'a dimi bɔ o la donc k'a ɲini sisan k'a bɛ Saddam ni minɛ hakɛto ɲini Ben Laden ni minɛ mais Ben Laden minɛ tɔla a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais a y'a laɲini talibanw fɛ olu minnu tun bɛ organiser u ka Ben Laden di alors donc olu ma sɔn donc maintenant a taara kɛlɛ sira fɛ parce que kɛlɛ la fɛn dɔ bɛ yen an b'a fɔ ko le droit de faire la guerre ou bien il y a aussi le droit dans la guerre et le droit de faire la guerre o ye sariya ye sariya min b'a yamaruya k'a fɔ ko kɛlɛ kan ka kɛ nin waati in na donc kɛlɛ fana na kɛlɛ dɔw bɛ yen min kɛ ka kan dɔw bɛ yen min kɛ man kan les guerres licites et les guerres illicites donc Amérique hinɛ ka wuli k'a bɛ don kɛlɛ la Afganistan contre la pour que ka se ka jatigɛwalekɛla ni minɛ o kɛlen don ka min soupçonné donc o waati y'a sɔrɔ Kofi Annan tun bɛ yen Kofi Annan y'a jira k'a fɔ a bɛna taa kɛlɛ min kɛ a
kɛlɛ ɲa n'a y'a kɛ n'a ma kɛ ni conseil de sécurité diɲɛ tɔnba ka fɛn ɲamara ye guerre illicite de don ale ko sariya foyi tɛ ONU kɔnɔna na sariya min b'a yira k'a fɔ ko Amérique bɛ taa bin ninnu kan ko k'a fɔ ko k'a bɛ talibanw ka régime yɛrɛ bɔ yen kuma ka Osama Ben Laden minɛ ko ONU kɛ man kan donc américains de guerre mondiale contre terrorisme créé o concept senfɛ mais tagalen bɛ ɲɛfɛ Nations Unies yɛrɛ jateminɛ kɛ Kofi Annan ye bɛnkan dɔ laɲini résolution 1368 o résolution 1368 ko bon maintenant mɔgɔ minnu bɛnkan ye résolution ye Nations Unies na i y'a ye k'a fɔ ko terrorisme tɛ yen fɔlɔ a kɛlɛ situation tɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ Boutros Ghali ka kɔn Kofi Annan ye o tun y'a laɲini kɛ ko ka ONU yɛrɛ ka sɔrɔsi cɛw d'a ma ko ka ONU yɛrɛ ka propre réseau d'a ma a ka se ka nin fɛn ninnu démanteler kama sɔrɔ wala a ma ɲɛ sɔrɔ donc o y'a essayé k'a fɔ ko bɛ forme dɔ a la résolution 1368 o y'o créé ani résolution 1373 o résolution ɲamariya dɔɔni di mɔgɔw ma jamanaw ma o ka se ka terrorisme kɔn u fɛ yen mais o t'a yira k'a fɔ ko terrorisme défininen don donc o y'a définition ta yɔrɔ ye. D'accord, an bɛ tila ka don terrorisme yɛrɛ a don ɲɛ kɔnɔ ayiwa docteur Sisoko an kun y'a mɛn cogo min na i n'a fɔ an yɛrɛ bɔra kalama Ben Laden an y'a kuma mɛn kosɛbɛ olu de la mais an y'a ye k'olu tun b'a kɛ tajuru sira de don i n'a fɔ bin kɛlu ka jamana kan o fana bɛ taa ni ɲɔgɔn waleyaw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ mais fo ka n'a se anw yɛrɛ ka jamana kan yan a kɔni y'anw daba la ban an ye ko kɛ mɔgɔ la ni mɔgɔ bɛna bin anw kan ko u bɛ tajuru sira kan na ou bien an ta in kun ye jumɛn de an ta in kun bon an bɛ tila ka don o kɔda la pour que ka se k'a kun dɔn n bɛ fɛ ka segin kɔ dɔɔni walasa ka kuma i ye fɛn mun fɔ ka concept ni définition mun kɛra fɛngɛ terrorisme kan pour que ka segin a kan dɔɔni kan a fɔ ne yɛrɛ ye faamuyali dɔ sɔrɔ terrorisme na surtout n'a y'a yɛlɛma n'a yɛlɛmana ka kɛ jatigɛwale ye a b'a dɔn jatigɛwale nin n'i ko k'i bɛ terrorisme yɛlɛma ou bien en tout cas k'a yɛlɛma an fɛ yen ka kɛ jatigɛwale ye fili dɔɔni b'a la o fili min'o fili kun ɲɛfɔ n'i jatigɛwale in yɛrɛ jateminɛ n'i y'a lajɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ taa yɔrɔ jan kosɛbɛ donc n'an taara yɔrɔ jan kosɛbɛ o b'a sɔrɔ an b'a fɔ fɛn min ma ko droit international ou an b'a fɔ fɛn min ma ko laadaw an bɛ se ka règle laada minnu sigi sen kan walasa ka jamana kungow ɲɛfɔ walasa ka jamana kungow ɲɛnabɔ wagati dɔ la o tun tɛ yen donc wagati min na o laada ninnu tun tɛ yen an b'a o laadaw sigi sen kan jatigɛwale a b'a dɔn jatigɛwale tun ye fɛn mun ye adamadenw bolo wa o tun ye fɛn kelen de ye o ye bagan minnu bɛ se ka bin an kan k'an minɛ o y'a sɔrɔ an ma se ka fɛngɛ o y'a sɔrɔ an ma se ka bɔ ko la donc jatigɛwale ye i n'a fɔ ni wara dɔ bɛ duguda dɔ la ou bien lasigida dɔ la wara in an b'a fɔ wara bannen dɔ bɛ yen donc o bɛ jatigɛwale kɛ o kɔrɔ a bɛ se ka mɔgɔw bɔnɛ a nin na maintenant an nalen sisan nɔ ne Ngolo Jara n terikɛ y'a ye kuma min fɔ Afghanistan guerre in daminɛna cogo min na ani Américains ye fɛn mun sigi sen kan o waati la nin concept nin commencera ka na a nana cogo di en fait a nana k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ɲangi il faut k'i ka ɲangili kuma dɔ de fɔ n'o b'a to i b'a ɲangi o de kama nin concept nin nana donc jatigɛwale an y'o fɔ mais an bɛ se k'a fɔ n'i y'a jateminɛ fɛn min bɛ kɔnɔna la o ye ka mɔgɔw bɔnɛ u ni na u sigilen tɛ ni fɛn mun ye ka na baga mɔgɔw ma k'u bɔnɛ u ni na donc u nana k'u jateminɛ k'a fɔ ko laada yɛrɛ sira fɛ taabolo sira fɛ o tɛ se ka kɛ an tɛna sɔn o ma donc n'an tɛ sɔn o ma jamanaw kɔnɔna la puisque jamana caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan jamanaw kɔnɔna la an bɛna fɛn dɔ bila sen kan mɔgɔ minnu donna ka mɔgɔw bɔnɛ u ni na o sira fɛ walasa ko u ka diinɛ sira fɛ ou bien k'u ka dɔnniya sira fɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu sisan nɔ n'o u taabolo na an taabolo tɛ kelen mais que jamana sɔnna ma ni nana k'olu bɔnɛ o ni na o action ninnu jamana dɔw kɔnɔ o bɛ se ka qualifier o fɔ ma qualification o kɔrɔ de bɛ na tɔgɔ jumɛn da la i n'a fɔ denwuli denwuli kɛ i tɛ den tɔgɔ da den na donc o de bɛ na k'a fɔ an bɛ nin action nin qualifier ka kɛ terrorisme ye à partir de là n'an y'a qualifier ka kɛ terrorisme an bɛ se ka ɲangili bɔ a la donc n'o ɲangili bɔra a la o la jamana bɛ lafiya jamanadenw bɛ lafiya jamanadenw hakili bɛ sigi donc u ja tɛ tigɛ même si o kumakan min b'a kɔnɔna la o bɛ yen o tɛna bɔnɛw ni na fɛnɛ parce que an bɛ fɛn dɔw ta o la o ye n'i taara yɔrɔ jan ye maintenant n'an nana kɔfɛ komi an bɛɛ sɔnna terrorisme ma sisan k'a fɔ ko terrorisme bɛ yen concept don sisan nɔ laada dɔ don sisan nɔ ni mɔgɔ min ye waleya sugu dɔw kɛ par exemple ka t'i jagoya sigi mɔgɔw kan ka taa jagoya fanga sigi mɔgɔw kan o se ka qualifier ka kɛ terrorisme ye ka taa mɔgɔw bɔnɛw ni na k'a sɔrɔ u t'a dɔn fɛn min don
donc au fana am se ko action qualifié ko terrorisme. mais ni o fana lajɛ ka wala dɔɔni puisque chaque fois il faut ka taa ɲɛfɛ dɔɔni ni o fana wala dɔɔni i b'a sɔrɔ mɔgɔw fana bɛ yen minnu bɛ nin tɔgɔ nin da fɛn na n'a sɔrɔ u t'a dɔn u bɛna tɔgɔ min da la o bɛ yen mɔgɔw bɛ yen fana u bɛna tɔgɔ nin da nin na walasa k'a fɔ u yamaruyalen don ka taa yɔrɔ dɔ la parce que i tɛ se ka wuli ten tɔ jamana yɛrɛ bɛ ten tɔ jamana bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo i n'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo cogo min na i tɛ se ka wuli ten ka t'i cogo an ka jamanaw kan n'a sɔrɔ kun dɔ t'a la donc o kun nin terrorisme nin n'o o kun dɔ bɛ yen droit international n'o kun fɔra dɔrɔn ONU bɛ se ka fɛn dɔ yamaruya chapitre 7 donc ka chapitre dɔ bɛ yen o b'a fɔ chapitre 7 donc o b'a autoriser n'a sɔrɔ action sugu dɔw kɛra jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan o ka taa yen mun de b'an fɛ yen donc an kelen ka don nin kuma in kɔnɔna la mun de b'an fɛ yan an ka action terrorisme na kun ka ca mais n'i ko k'an ka jamana yɛrɛ lajɛ kosɛbɛ an ka jamana yɛrɛ la an b'a fɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw bɔnɛ u ni na a ka ca a bɛ se ka k'an yɛrɛ ka du kɔnɔna la bon n'an ko k'an bɛ taa puisque kumakan fila don jatigɛ wale an b'o fɔ ani mun ka mɔgɔw bɔnɛ u ni na donc n'an ko k'an bɛ taa kumakan fɔlɔ nin na n'o ye jatigɛ wale ye o jatigɛ wale o kɛbaga ka ca an ka so kɔnɔ o de kama an bɛ ka taa o fɛ o kɛbaga ka ca an ka duw kɔnɔna la ka musomaninw bali u ka taa kalan na ka musomaninw bali walasa u k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o ye jatigɛ wale dɔ ye ka don i ka du kɔnɔna la muso minnu bɛ yen ko e de ta ye musow ye ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ba de bɛ dasi don o don o ye jatigɛ wale dɔ ye o ye jatigɛ wale dɔ donc o jatigɛ wale ninnu ou bien ka ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ an ka kɔrɔnfɛlaw la sisan ka ye Mali duguba in kɔnɔna la Mali duguba dugu dɔw bɛ yen hɛrɛ b'ulu ye ji b'ulu bolo fɛn b'u bolo nafolo b'u bolo dumuni b'u bolo ka ye dugu wɛrɛ la k'a fɔ ko o fɛn minnu filɛ nin ye olu to olu si bolo o ye jatigɛ wale dɔ ye donc n'o ye jatigɛ wale ye o jatigɛ wale in pour que n b'a fɔ n ko jatigɛ wale don parce que mɔgɔw bɛ yen olu de tɛna sɔn o ma olu b'a fɔ kun jumɛn na anw bɛ yan nɔ an tɛ ka foyi sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka fɛn sɔrɔ donc u tɛ sɔn o ma donc n'u bann'o ma u bɛna ɲɛɲini an bɛna taa sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ walasa ka se ka hɛrɛ sɔrɔ an fana ka hɛrɛ sɔrɔ donc o fɛn nin n'i y'o jateminɛ o bɛ Mali kɔnɔna la n ma don mɔgɔ tɔgɔ la k'a fɔ n ma don groupe djihadiste la k'o tɔgɔ fɔ n ma don fɛn wɛrɛ la k'o fɔ n b'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan an bɛ se k'an ɲɛ jɔ fɛn dɔw la n'o ye jatigɛ wale ye donc o jatigɛ wale nin kɔnɔna la mɔgɔ dɔw fana bɛ na ni ka na mɔgɔw bɔnɛw nin na parce que n'an y'an ka jamana lajɛ depuis san caman bi a bɛ se san 30 ma a bɛ se ka se san 50 ma a bɛ se ka se san 60 yɛrɛ ma depuis an ye yɛrɛma hɔrɔnya nin sɔrɔ an bɛ kɔrɔnfɛ dugu nin lajɛ an b'a ye problème caman nana a kɔnɔna la mɔgɔw tɛ sɔn fɛn dɔ ma mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc o kɔfɛ o yɛrɛma hɔrɔnya kuma nin à chaque fois an bɛ sigi ka fɔ kɛ tabali kan an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la donc n'an ye ɲɛ sɔrɔ a la an bɛ taa ɲɛ nka ɲinan enfin ni san 20 laban in kɔnɔna la ka taa ni san 10 laban in kɔnɔna la fɛn dɔw gɛlɛyara ma i n'a fɔ o bakuru bɛ se ka bɔ Libi la donc n'o bɔra Libi la Libi cili min kɛra ani n'o bɔra k'a fɔ ko groupuscule dɔw bɛ yen n'olu développera n'olu sankɔrɔ tara kosɛbɛ état islamique b'o la i ye Afghanistan ka mɔgɔw fɔ mɔgɔ ninnu banfula dɔɔni ka tila ka musɔrɔ sira sanfɛ d'accord talibanw b'o d'accord état islamique fɛnɛ nana ka sankɔrɔta o kɔnɔna la donc olu nalen k'a sɔrɔ ka fara hakilina wɛrɛ minnu kan n'o hakilina tun bɛ kɔrɔnfɛla la depuis kuma jan olu nana fɔ an bɛna peut-être an bannen don fɛn dɔ ma mais an bɛna fɛn dɔ kɛ d'accord bon n'i y'o fɛnɛ jateminɛ o i bɛ fili o ni dan'o dɔrɔn ma i bɛ se ka fili ok d'accord a b'a to an bɛ don a yɛrɛ kɔnɔna na ayiwa Golo Jara ko ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ i kunna don de la ayiwa an bɛna Mali yɛrɛ kɔnɔna na sisan komi an y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ an yɛrɛ ko terrorisme définition kelen tɛ yen mais an kɔni b'a ye Mali la a b'a fɔ ko terrorisme kɛlɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ donc an b'a ɲininka sisan an ko fɛn caman bɛ groupe caman bɛ nord in na marifatigiw don maintenant n'a bɛna kɛlɛ f'i ka dɔn fɔlɔ jɔn ye terroriste ye jɔn tɛ terroriste ye donc an bɛna dɔn sisan jɔn ye terroriste ye jɔn tɛ terroriste ye cogo di. Bien, en fait, en sciences politiques, il y a un groupe qui est à la Mali parce que le groupe qui terroriste ou actes posés, ce sont des actes terroristes. Une fois que nous avons marfata jamana kama ka fokibe jamana kla kama sur sharia ya ira ka foko jamana ni
état indépendant ye charia dɔw bɛ yen minnu ye jamana yira parce que i b'a jateminɛ kɛlɛ fɔlɔ kɔni ni i da t'o la o ye la guerre séparatiste alors minnu ko ka jamana tila o groupe la n'i y'a ye o ka ca dɔɔni mais o ye mouvement national de libération de l'Azawad b'o la donc ka taa se mouvement arabe de l'Azawad ka taa se haut conseil pour l'unicité de l'Azawad ani la coordination des peuples de l'Azawad ani mouvement pour le salut de l'Azawad ani mouvement populaire pour le salut de l'Azawad donc ni groupe ninnu bɛɛ de bɛ yen u bɛɛ jɛnna ka jamana attaqué en 2012 o ye 800 000 km² les réclamés donc 800 000 km² o bɛ wele ko Azawad et a capitale ye Gao ye o ye charia min ta o ye o charia bɛ wele ko le droit de peuple à l'autodétermination o ye le charia yanga donc a mouvement ninnu créé mais droit de peuple de libération ni o droit in ye jateminɛ kɛ droit rétrograde le droit min don a adapté lente Mali ka nin situation na parce que en réalité droit tun dila jamana ma jamana minnu ni u tun bɛ colonisation kɔnɔna na b'a ɲini ka bɔ colonisation kɔnɔna mais ni Mali y'a ka indépendance sɔrɔ en 1960 fɛnkɛ frontière tracera donc a man kan vraiment charia na sira la a man kan mais n'u ye marifa ta jamana kama waliw de don wali minnu man kan ka kɛ bon maintenant a kɔnɔnaw ka don kosɛbɛ parce que charia ko de don ni comme an bɛ plateau kan n'an y'a niveau yɛlɛ ka taga ka niveau yɛlɛ ka taa sanfɛ an lamɛnkɛjɛkulu k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a ye waati min na Faransi nana ka na yɔrɔ libéré opération Serval kɔnɔna na ni u sɔnna ka Mali sɔrɔsiw to Tombouctou k'u to Gao ma sɔn u ka don Kidal parce que droit de peuple à l'autodétermination ko ni e bɛ fɛ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya bɔsi jamana dɔ la o k'a sɔrɔ e bɛ jamana min kɔ a yɔrɔnin fitinin minɛlen bɛ e bolo fɔlɔ pour que statut in ka d'i ma statut de mouvement de libération pour que a ka d'i ma o k'a sɔrɔ jamana yɔrɔnin fitinin bɛ e ka minɛ mara kɔnɔ o k'a sɔrɔ fɛnɛ finitigiw b'i bolo sɔrɔsiw b'i bolo marquew b'u la u ka tenue b'u ka tenue don chefs b'aw la aw sigi n'o yɔrɔ la a bɛ se ka commandement kɛlɛ diriger contre a bɛ ka fɛ a fɔ a bɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya bɔ jamana min na alors donc Faransi ye Mali bila Tombouctou ni Gao ka taa mouvement national de libération de l'Azawad installé pour que ka statut mouvement de libération ka k'u bolo mais u ye droit jumɛn de avancer o ye la responsabilité de protéger donc a tun bɛ fɔ o ma ko droit d'ingérence maintenant en 2000 Kofi Annan ninnu ye baara kɛ ka a yɛlɛma ka droit d'ingérence bɔ a la parce que Nations Unies sariyaw la n'i ko droit d'ingérence o bɛ Nations Unies fɛn dɔw sɔsɔ parce que non ingérence dans les affaires intérieures de l'État Nations Unies sariyaw la o bɛ yen donc o ye ninnu bila yen ten a droit bɛ wele sisan ko la responsabilité de protéger fɛn saba lo il y a la responsabilité de prévenir la responsabilité de réagir et la responsabilité de reconstruire. Alors donc, responsabilité na ko ni Mali dora Kidal, Mali bina a fokabi qui tamasheku fenga ko da to lu mason Mali kado. Donc le groupe bien. Alors donc il y a acte terroriste de pour que ngai la ko acte terroriste de janvier 2001 temeni une sénégalais netara fena Casamance chia do be letni jula Casamance min ye marfa feneta Casamance kama donc a ko be Casamance tige ka bo Sénégal là mais enquête là olu ka yɔrɔ la maintenant Sénégal ka tagabolo la ni kɔni ye marifa ta jamana kama dɔrɔn c'est terroriste bon maintenant groupe na u bɛ Mali attaqué don min na groupe dɔw bɛ yen ni dɔw b'u bolo ko dinɛ marifatigiw alors olu dinɛ marifatigiw la sisan dɔw bɔra Syrie ka na o bɛ état islamique pour le grand Sahara al-Nusra branche dɔw ni lanzaraw tun bɛ ɲɔgɔn na ka na olu nana ka na o cogo Sahel kɔnɔna na alors donc n'u ka système de développement maintenant o y'a sɔrɔ dɔw fɛnɛ b'an fɛ yen Moujaou fo kana taa se comment dire état islamique comment dire la groupe de soutien à l'islam ou aux musulmans ani ka taa se groupe wɛrɛw ma fo kɛlɛ nana jigi ka na dugumana na ni groupe d'autodéfense nana créé ka taa se Alliance pour le salut au Sahel o ye filaw ta ye donc parce que en réalité Faransi tun bɛ ka terrorisme da filaw ka siya kan donc olu y'o créé pour que k'a yira diɲɛ mɔgɔw la k'a fɔ ko u ko ko olu filaw ye terroriste ye olu tɛ terroriste ye voilà donc o ye groupe ninnu donc b'a yira ni mɔgɔ minnu ye marifa ta jamana kɔni kama dɔrɔn donc o waleya la an bɛ se k'o définir terroriste olu c'est un u ye acte min posé c'est un acte terroriste d'accord ayiwa docteur Sissoko ayiwa an y'o de fɔ Mali depuis 2012 kɔni kɛlɛ kɔni binna jamana kan marifa talen don jamana kama bon an bɛ ka an yɛrɛ ɲininka sa e yɛrɛ ka faamuya la mun de nana ni nin waleya ka ɲɛsin aw ma an dun an b'a dɔn an ma fɛn kɛ mɔgɔ la bon dɔw nana fɛnɛ ko ka diinɛ dɔw don an fɛ alors que diinɛ dun b'an fɛ yan ka kɔrɔ o ma u bɛ fɛ ka da dɔ yɛlɛ ka sɔrɔ da yɛlɛlen don ka kɔrɔ wa pour que lamɛnbagaw ka faamuya pour que peut-être an bɛ se ka
kuma ni an ka don ya kosɛbɛ n bɛ b'a fɔ n ko kun kelen de b'a la fɔlɔ d'accord kun kelen dɔrɔn ni kuma ninnu bɛɛ bɛ nale a bɛ fɛn jumɛn de ko fɔ ni kuma ninnu bɛɛ bɛ nale a bɛ fɛn kelen de ko fɔ o fɛn kelen ye jumɛn ye ne bolo fanga de kun t'an na diɲɛ in bɛ ka taabolo min na sisan nafoloba min b'an fɛ yan fɛngɛ min b'an fɛ yan richesse min bɛ an ka jamana in kɔnɔ a ka bon hakili ma d'accord diɲɛ yɔrɔ tɛ yen bi n'i taara tubabu jamana yɛrɛ la i tɛ se k'a fɔ ko fɛn min b'an fɛ yan nɔ ko n'i ye Europe yɛrɛ an ka a tɔgɔ ta Europe n'i ye Europe yɛrɛ ta ka dugukolo dugumala bɛɛ lajɛlen lajɛ Europe dugukolo bɛɛ lajɛlen fɛn min bɛ Mali kɔnɔ yan o ɲɔgɔn tɛ yen i ka du kɔnɔna la e ni sigidaw bɛ yen jatigɛwale kɛbagaw bɛ yen e ka so kɛrɛfɛla la ne ka so ne ma sa la n'i bɛ kungo kɔnɔna la ne ma se k'i yɛrɛ matarafa a bɛ kɛ cogo di mɔgɔ bɛ b'i kan dɛ a tɛ kɛ i n'a fɔ an bɛ diɲɛ in kɔnɔ i n'a fɔ diɲɛ ye alijinɛ de diɲɛ in tɛ diɲɛ in tɛ donc ça veut dire que u nana bi an kan an ka fɛn bolo nafolo min de nɔfɛ u nana bi an kan parce que an y'a ɲɛ yira k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen an tɛ s'a la u nana bi an kan parce que a kɛra tuma caman ni Mali yɛrɛ jateminɛ an bɛ to ka kuma ko 1960 mais yanni 1960 cɛ 1898 ma se yan yanni 1898 cɛ 1800 yɛrɛ ma se yan o 1800 kɔnɔna la a kɛra cogo di c'est que an bɛnbaw u ye sira dɔw ta o sira ninnu o sira ma se ka to an bɛ se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ mɔgɔ dɔw nana ye k'an ye an bɛ cogo min na u kelen k'an ye an bɛ cogo min na o ye mun kɛ u b'an ka dugu minɛ yan parce que kɛlɛkɛ cɛfarin tun t'an bolo kosɛbɛ mun b'a to an bɛ se k'u dan yɔrɔ la ou an bɛ se k'u dan an ka frontières la ne bolo an ka kuma nin an bɛ se ka kuma caman kan dɛ an bɛ se ka kuma silamɛya kan an bɛ se ka kuma ayiwa an ka ethnies kan k'a fɔ ko filaw ni numu tɛ ka bɛn ou bien k'a fɔ ko numu ni bozow tɛ ka bɛn ou bien k'a fɔ ko numu ni ayiwa fɛngɛ Touaregiw tɛ ka bɛn ou bien k'a fɔ ko ni mɔgɔ wɛrɛw tɛ ka bɛn an bɛ se k'o kuma fɔ kɛ d'accord mais n'an y'o kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛ de nana o kuma don an da n'i y'a ye an sera nin yɔrɔ nin na i ka ma se ka nin bɛɛ kɛlɛ parce que an yɛrɛ sigi diyara an ye ni baara ye sigi diyara an ye ni baara ye ni baara de diyara an ye k'a fɔ ko an bɛ fɛ k'an ka jamana de bɔ nɔgɔ la k'an bɛɛ y'an cɛsiri o fɛ k'an bɛɛ y'an cɛsiri k'a fɔ k'an ka famille yɛrɛ de kɔnɔna la an k'an ka baara dɔ ta k'o kɛ walasa ka an ka sigida yɛrɛ la k'o matarafa k'an ka sokɔnɔna yɛrɛ matarafa an bɛ se nin ma an tɛ se nin ma dugu minnu bɛ yen a kana jateminɛ k'a fɔ ko Mali dɔrɔn don pourquoi Europe ni Russie bɛ ɲɔgɔn na bi pourquoi u bɛ ɲɔgɔn na bi Ukraine kama Ukraine place filɛ nin yan Europe donda filɛ nin yan Russie filɛ nin yan Ukraine ye position stratégique de ye ne Russie m'u ka missile sigi yen k'a fɔ ko Européens tɛ se ka don walasa ka empire URSS fɔlɔ a bɛ kɛ cogo di donc Russie bannen don Europe fɛnɛ bannen don parce que n'o ye Ukraine tɔ bolo Russie fɛnɛ bɛ masɔrɔ olu la diɲɛlatigɛ n'a kɔnɔ ko tɛ yan an ka Mali kɔnɔ ko de y'o ye an bɛ se ka donc a bɛ n'a fɔ fɛn bɛɛ ye l'intérieur bɛɛlen don a dabɔlen don de kama mɔgɔ dɔw nana jateminɛ k'a fɔ ne bɛ k'o fɔ n dalen don la kosɛbɛ mɔgɔ dɔw nalen don k'a fɔ ko olu ka kɛlɛ in o t'u ka diɲɛlatigɛ kɛlɛ ye mais u ka kɛlɛ o y'u bɔnnaw kɛlɛ de ye donc u b'u cɛsiri o fɛ o de ye Europe kɛ Europe ye o de ye Amérique kɛ Amérique ye o de ye dugubaw kɛ dugubaw ye an fɛnɛ an b'an ɲɛ bɔ an ka diɲɛlatigɛ nin na an ka jateminɛ i b'a jateminɛ k'a fɔ k'i ni mun bɛ kuma la bi n'o ye ne sigilen don yan a fɔ ko ne sara ka ban ko n bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ ko baara in bɛ ɲɛta de ko fɔ mais o tɛ bi ko fɔ n'an ye baara k'o kan ko bɛɛ bɛ wuli k'i cɛsiri non pas i ka duntanni dɛ ne ye sɛ duuru d'e ma k'i ka dun i bɛ sɔn ka sɛgɛn dɛ i bɛ sɔn ka sɛgɛn donc ça veut dire que i ka dunta ye fitinin de ye i bɛna soba min jɔ san 50 i bɛ k'a kɔnɔ wa peut-être i bɛ se ka san 50 sɔrɔ i bɛ se ka tɛmɛ o bɛɛ kan san 100 mais san 100 kɔfɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya bon san 200 an ka taa o la sa mais san 200 i bɛ mun kɛ bon ça veut dire que i ye fɛn dɔ ɲɛsigi mɔgɔ wɛrɛw ye mais i kɛ tɛ k'o ɲɛsigi a kɛ i ka dɔnniyaw kosɔn i ka danfara bila walasa u kana bin mɔgɔ si tɛgɛ kɔnɔ n'u binna mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔ u tɛ bɔ o tigi tɔgɔ kɔnɔ an binna fɛn dɔ de kɔnɔ bi an kan k'an jija ka bɔ o kɔnɔna na an bɛ bɔ o kɔnɔna ni fɛɛrɛ mun ye o ye nin taabolo de ye an kana jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛna an dɛmɛ dɛ. d'accord donc an bɛ tila ka don fɛɛrɛw kɔnɔ na dernier point na ayiwa tubabu b'a fɔ ten ko l'argent c'est le nerf de la guerre
ayiwa bamanan yɛrɛ ko ten ko n ka ko ɲɛnɛbɔra gatɔ yɛrɛ wariko ye o b'a yɛrɛ ma foyi kɛ fɔlɔ bon an dun b'a ye o bɛ bingani wale min kɛ nin a tɛ taa musakaw kɔ parce que kɛlɛ yɛrɛ ye musaka de olu ka wari ninnu bɔ min ka se ka kɛlɛ ninnu kɛ tan cogo la tan ka dugu kuturu jamana kuturu daminɛ tan ka se ka bɔnɛ ta ka bin an kan. Ok, ka financement terrorisme ka financement voilà donc kuma caman b'a kɔnɔna na i b'a ye yɔrɔ dɔ la dɔw b'a fɔ ko jamana dɔw bɛ bɔ k'o financer ou bien etc. Mais fɛn min de don an bɛ diɲɛ tile min na fɛn baara dɔ tun kɛla ka fɛn dɔ kɔn diɲɛ kɔnɔ donc n'o tun ye ka jamanabaw tun bɛ wuli ka taa jamana fitininw halaki donc diɲɛ sariyaw nana évoluer o ko k'o bɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ le recours à la force armée o le kosɔn o nana ni technique de guerre moderne ninnu n'an b'a fɔ ma ko la technique de la guerre hybride alors donc guerre hybride ye mun ye ni jamanaba dɔ bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ a ka tɔnɔ dɔ sɔrɔ jamana fitinin dɔ kɔnɔ a yɛrɛ tɛ na ka na i kɛ o jamana kan i n'a fɔ waati janw na tun bɛ kɛ cogoya min na a bɛ groupe locaux dɔw de créer o kana kɛlɛ kɛ olu tɔgɔ la guerre de procuration ni fɛngɛ ninnu na donc n'i ye groupe créer ka na i b'a financer il y a par exemple n'i ye mouvement national de libération Lazawa ta k'a lajɛ mɔgɔ i tɛ se k'a réseau hali n'i ko k'i jamanaw ka i tɛ se k'a réseau ye français wari d'u ma cogoya min na i t'a réseau ye mais kɛwalew de la i b'a ye parce que i b'a jateminɛ k'a fɔ même 2012 la fɛn min ye MLA mɔgɔw ka indépendance proclamé tɔ ye a proclamé la téléso de la o téléso bɛ bɔ o téléso bɛ français de France 24 la donc il va y avoir soutien de bien donc voilà donc c'est pour dire que on veut que financement sera qu'abo et nasra do bref jamana do konona donc jamana ba non puissance là c'est que mais niko ki ba ni vraiment be baratama kita en tu as beau être un chercheur aye ka go maintenant fin wala ou bien et ou be anu be bingani minke ou be jamana mo be bingani minke ulu jamana sura su kan ko ka menon chunye ka taka no ou bien ou be bingani minke population ka ko ka fon no al kadja e kata zara fenge impôt minɛ mɔgɔw bolo ka taga n'o ye en même temps u b'o wari minnu sɔrɔ u bɛ se ka maramafɛnw san en même temps u bɛ trafic ninnu kɛ trafic de drogue ani arme feere ni fɛngɛ ninnu kɛ i bɛ se k'a jateminɛ cogoya dɔ la marifa min yɛrɛ min bɛ yen k'a marifa génération na a ka gɛlɛn n'an b'a fɔ o ma ko stinger c'est tirer ou oublier marifa min i b'a ye avion t'u bolo bataillon ba t'u bolo mais i b'a sɔrɔ arme ninnu b'u bolo les missiles sol air u bɛ se k'a kɛ ka avion lajigin ni avion mɛnɛnen bɛ sanfɛ stinger ninnu u b'o san wari da gɛlɛn de la puis entrepreneuriat de violence développé ni mina o be arme sɔrɔ fan fɛ u b'a feere fan fɛ donc u ka financement bɛ sɔrɔ olu sɔrɔ cogoya d'accord ok docteur Sissoko an b'o ɲininkali kelen k'i la bamananw b'a fɔ ten ko n'i ye siyɛnugu jɔlen o b'a yira ko kala de b'a kɔnɔna na mais ka taa ye ka ni groupe damadɔ ka wuli ka na kɔgɔ da jamana kuturu kɔgɔ la et puis kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ b'a dɔn kɛlɛkɛminɛnw tɛ feere ten cogo la o tuma u bɛ se ka financement ninnu sɔrɔ cogo di ka se ka jamanaw kɛlɛ tan c'est que ne karata kɔnɔ i b'a sɔrɔ kirisi dɔ b'a da o bɛ kirisiw bɔ yɔrɔ dɔ la ne kɔni bolo fɛngɛ ni Ngolo Jara y'a fɔ cogo min na ne bɛ taa ne y'o hakilina kelen ye fɛn min don a bɛ dogo la tellement que a tɛ se ka bɔ kɛnɛ kan parce que mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ se ka k'a duguma yɛrɛ olu yɛrɛ intérêt foyi t'olu bolo a ka bɔ kɛnɛ kan parce que n'a bɔra kɛnɛ kan a bɛna kɔlɔlɔ lase olu yɛrɛ ma munna parce que bɛɛ de bɛ fɛ ka a jateminɛ k'a fɔ ko olu ye alijinɛ kɔnɔmɔgɔw ye bɛɛ bɛ fɛ k'olu jateminɛ k'o fɔ bɛɛ bɛ fɛ k'a fɔ ko ale ko yɛrɛma hɔrɔnya sira fɛ ani bɛn sira fɛ k'ale bɛ ka bɛn sira de ta puisque ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔw tɛ diɲɛ kɔnɔ bi i mana Russie ta i mana dugu wɛrɛw ta i mana Ukraine ta i n'a fɔ i minnu tɔgɔ fɔ i mana dugu wɛrɛw ta u ka kumakan officiel kɔnɔna la i tɛ mɔgɔ si ye mun ko non non ne tɛ homme de paix ne ye homme wɛrɛ de ye donc ça veut dire que ko dɔ bɛ yen dɛ donc b'o yira kɛnɛ kan mais dugu kɔnɔ u bɛ fɛn wɛrɛ kɛ tuguni u b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw bɛna kuma caman fɔ u bɛna lasiran ni kuma caman fɔ k'a sɔrɔ kɛwale wɛrɛw bɛ yen u bɛ ka fɛn minnu kɛ dugu ma parce que n y'a fɔ cogo min na an ka jamana nin nafolo b'a kɔnɔ kojugu donc n'an yɛrɛ ma se k'an bolo da o kan fɛn caman de bɛ yen nɔ n'o bɛ Mali contrôle la an tɛ k'a faamuya hali bi c'est à dire que an ka fɛn minnu bɛ yen an yɛrɛ tɛ se a dilan cogo la donc n'an tɛ se a dilan cogo la mɔgɔ wɛrɛ de bɛna k'a dilan mais kun jumɛn na an tɛ se a dilan cogo la mɔgɔ wɛrɛ de fana bɛ yen n'o olu kɛlen don ka miiri olu ka baara yɛrɛ de bilalen don miirili kama walasa an kana se o fɛn sugu kɛcogo la donc n'o kɛra kɔni i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ donc o mɔgɔ sugu minnu b'o kɛ o dɔw bɛ yen olu de bɛ kɛ groupuscule ninnu duguma puisque groupuscule ninnu tɔgɔ ka ca tellement que kuma dɔw la ne tora ka Ngolo Jara lamɛn n bɛ to ka yɛlɛ parce que n b'a fɔ Ngolo Jara effectivement a b'a bɛɛ dɔn a b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ ka ɲɛ parce que à un moment donné mais est-ce que an tɛ o tɔgɔ ne t'u tɔgɔ fɔ bilen parce que ne nana mɔgɔ ninnu tɔgɔ fɔ
o bɛna barika dɔ d'u ma le fait que n bɛ télé la kuma bɛɛ ni sera ne y'u tɔgɔ fɔ a bɛna barika dɔ d'u ma o ye ne ka taabolo ye n m'a fɔ n ko mɔgɔ ngolo ko kɛ n m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ko kɛ ngolo ne tɛ sɔn pas ne bolo n t'u tɔgɔ fɔ o kun dilan quoi u ka groupuscule ninnu ko tɛ dɛ n kan bɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ma ɲɛmɔgɔ dɔw n t'u tɔgɔ fɔ parce que u tɔgɔ bɛna bɔ ka tɛmɛ ngolo jara kan ou bien ne yɛrɛ kan yɔrɔ kɔni an bɛ fɛn ɲuman de kɛ la chercheur de don ɲininikɛla de don donc ale bɛ fɛn ɲɛɲini de donc ça veut dire ka baara min kɛ nafa b'a la bon ne bɛ fɛn min kɛ fɛnɛ n baara min kɛ éducation sira fɛ je crois que nafa dɔɔni b'a la donc an tɔgɔ kan ka bɔ ka tɛmɛ tɔw kan an ka jamana ko la i n'a fɔ minnu bɛna ka na an ka jamana lasegin kɔ an tɔgɔ kan ka bɔ ka tɛmɛ olu kan donc ne o page nin datugu o kɔrɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ olu kɔfɛ n'u b'u k'u jukɔrɔma tintin walasa u bɛ se ka hali bi ka an nasiran n'an nasiranna an bɛ segin kɔ maintenant o segin kɔ la ni mɔgɔ min nana ka n'i jɔ ni marifa dama dɔ ye k'a fɔ ne b'aw dɛmɛ ka taa ɲɛ donc an bɛ mun kɛ an kɔrɔmuso n'an dɔgɔmuso an b'a bɛɛ ta k'a d'a ma furu n'a ala de ma fara kan an mɔmuso yɛrɛ an muso k'a fɔ k'an b'o d'a ma bon donc fɛn nin kuma nin n bɛ k'a fɔ an bɛ yɛlɛ kuma la mais fɛn min b'an fɛ yan a ka girin yɛlɛ ma b'a dɔn mais il faut que an ka a jateminɛ k'a fɔ ko pour que maliyɛnw an ka fɛn dɔw faamuya o ye an yɛrɛ k'a dɔn fɛn min b'an fɛ yan i yɛrɛ ka kuma introduction kɔnɔ la n bɛ o parenthèse da la n bɛ tila ka datugu i ko k'an ye dɔnnikɛla dɔw wele ka na bon ne kɔni bolo bi ne tɛ dɔnnikɛla ye ne tɛ dɔnnikɛla place la ne kɛlen i n'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso minnu bɛ yen n'u sigilen don n'u ko in kɛlen don k'u dabali ban parce que an ko dɔw bɛ k'u jukɔrɔma tintin an de ma fɔ wa mais an dɛsɛlen don k'a fɔ an ɲɛna ko mɔgɔ min bɛ k'u jukɔrɔma tintin yɔrɔ o kɔrɔ tɛ ko an bɛ dɔnni kɛ ka tɛmɛ maliyɛn tɔw kan parce que maliyɛn tɔw bɛ fɛn min fɔ an fana bɛ k'o de fɔ yan mais o kɔrɔ de hakilina fitinin dɔw bɛ se ka sɔrɔ an na n'an y'o fɔ n'o bɛnna kulo u b'a fɔ cogo di kulo garisigɛma ma ou bien an bɛ se k'o fɔ kulo kunnandi ma n'o bɛnna kulo kunnandi ma lala a bɛ se ka wuli ka jɔ ne e wulila k'i jɔ nin ka wuli ka jɔ mɔgɔ wɛrɛ ka wuli ka jɔ an bɛ segin ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min bɛ se ka nɔ bɔ ko la an ka kuma ninnu b'o de ɲɛɲini o kɔrɔ tɛ ko an ka balima ninnu kɔrɔmuso ni dɔgɔmuso a n'an mamuso k'o ta k'o di mɔgɔ ma ko parce que ko nan don ko kan dɛmɛ an k'an kɔlɔsi o la d'accord o b'a jira an kɔni an b'a dɔn k'a fɔ u dɛmɛlen don mais maa min b'u dɛmɛ an tɛ se k'o fɔ an y'a mɛn an ka dɔnkilidala dɔ la ko ten ko l'absence de la preuve n'est pas une preuve de l'absence de la vérité donc min bɛ dɔ fɔ a ka dawuli kɔnɔ ayiwa o b'a to sisan an bɛna don a kɛlɛ cogo yɛrɛ la Ngolo Jara komi aw ye ɲininikɛla ye ka ɲinini fanga ka bon mais ni bana y'i minɛ hakili la sigi k'i bolo da sɛgɛn o tɛ se ka bana in furakɛ ayiwa n'a ma ɲɛ kɔni an bɛ bɔnɛ kɔnɔ nin waati in na an kan ka fura jumɛn kɛ a bɛ kɛlɛ cogo di a kan ka kɛlɛ ni fɛɛrɛ jumɛn ye ok voilà donc ni na hakilinaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan alors donc i b'a sɔrɔ groupe ninnu dɔw b'o la ils sont très ultra violents c'est-à-dire que violence b'u ka waliw la kosɛbɛ o tɛ hésiter ka mɔgɔ faga ala tɔgɔ la quoi bon o yɔrɔ la la première des choses ni kɛlɛ nana il faut que vraiment kɛlɛ ka kɛ donc minnu bɛ kɛlɛ kɛ o ye sɔrɔdasiw ye o la n bɛ profiter ka sɔrɔdasiw fo kosɛbɛ surtout bɛ wuli ka jɔ min na sisan u ka kɛlɛ in situation a man nɔgɔ vendredi jan tɛmɛnen ni chef d'état-major bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ atelier dɔ la donc vraiment an b'u fo kosɛbɛ plan dɔ b'u bolo u ye plan minnu yira an na o yɔrɔ la vraiment ni u ye dɛmɛ sɔrɔ halisa dɛmɛ dil'u ma mais u bɛ dɛmɛ wɛrɛw kɔ n'u y'u bɛɛ sɔrɔ u bɛ se ka se terrorisme u bɛ se ka se a bout kɛrɛnkɛrɛnnenya la chef d'état-major des armées de terre la ale ye fɛnw kanw sigi cogo a bɛna taga cogoya min na fo ka taa kan laban sigi Tesalit vraiment c'est rassurant donc an b'u encourager dans ce sens et le chef d'état-major de l'armée de l'air aussi donc Jara il a présenté vraiment de bonnes choses ni enjeux minnu b'u bolo ani minnu bɛ kɔfɛ ka na donc c'est rassurant o yɔrɔ la bon maintenant atelier kɔnɔna na comme j'étais invité panéliste c'est autre chose donc an fana y'an hakilinaw fɔ fɛn kɛlɛ tout n'est pas militaire donc stratégie wɛrɛw bɛ se ka na par exemple ni danamasago mɔgɔw ni sera ka gɛrɛ olu la u ka secrétaire administratif yɛrɛ b'o fɔ n'ale sera ka ɲɔgɔn ye n bɛ ka visite dɔw préparer pour que ka toloba sɔrɔ ani fɛn min ye alliance pour le salut au Sahel n'o ye filaw ka tɔn ye fila division n'an sera k'olu fana sɔrɔ ka kuma olu fɛ k'olu bila en contact olu ka se ka kuma u ka a dɔn ko maliyɛn bɛɛ bɛ fala o bɛ bala u ka négociation tɛ u ka arme bila u ni ɲɔgɔn cɛ n'an sera k'u sɔrɔ n'u sera
sera k'a bila u dusukun ye alors donc o fɛnɛ ka nɔgɔ bilen ni fagali nana ni taara ni branche militaire ye donc n'u ye se sɔrɔ u b'a fɔ k'u b'u défend tuguni mais ni sera k'u kalan k'u fara ɲɔgɔn kan o ye solution dɔ ye bon fɛn dɔ fɛnɛ b'anw fɛ yan l'ethnisme le clanisme tribalisme Samora Moïse Mathiel b'a fɔ cogoya min na o fɛnɛ ka jugu ni colonialisme ye an bɛ se k'olu fɛnɛ kɛlɛ bon siya ni tribalisme ni fɛngɛ ninnu ka stratégie ɲini diplomatiquement sira wɛrɛw la pour que ka se ka mɔgɔw fɔ k'u bɛn alors donc fɛn min ye terrorisme juba an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko relativisme moral parce que o yɔrɔ la i y'a ye dɔw b'a fɔ ko yafa bɛ se ka kɛ terroriste ma ko parce que sɛgɛ de b'u la ko mɔgɔ sɛgɛlen bɛ sɔn ka don jigitigɛliw la les individus vraiment qui sont pauvres voilà ils recourent à des actes terroristes alors donc si on essaie de ka baara kɛ ka le niveau de vie de la population ko ka niveau de vie yɛlɛ hali kalanko min filɛ nin ye ka denmisɛnninw canaliser k'u bila kalan ni sira ninnu fɛ u kana taa doni wale ninnu kɔnɔ n'a olu bɛɛ développer olu bɛɛ y'a kɛlɛ cogoya dɔ ye bon dɔw yɛrɛ ko gɛlɛya man kan ka kɛ cogoya ko gɛlɛya man kan k'i don fɛnɛ ni kɔni donna terroriste la n'a y'i sɔrɔ dɔn k'i faga donc ça c'est le relativisme moral dans ce sens donc c'est pas que militaire sɔrɔsiya yɔrɔw bɛ yen parce que sɔrɔsiyaw yɛrɛ yɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw ye minnu ko ka tilali kɛ n'u bannen don fɛn bɛɛ ma olu bɛ se ka kɛlɛ militairement bon minnu wajibilikɛla minnu kunna ka k'u kunkolo tiɲɛ k'u bila n'an k'u radicaliser donc an ka technique dɔw sɔrɔ k'u déradicaliser ne tun bɛ atelier de la Sénégal état-major la Sénégal lieutenant dɔ ne ɲininka ko dɔ ne yɛrɛ t'a kalama yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ nin ko nin kalama ko monsieur Jara an bɛ terrorisme ko kuma na i n'a fɔ e ni ne b'a la cogoya min na a ko ko fɛn dɔ b'a fɛ yen m'a faamuya mais n'i y'a sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka ca aw fɛ yen u bɛɛ n'u ka tɔn don a ko don min na ko ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ y'u ka branche armée créer a ka armée bɛ se k'a kunbɛn par exemple l'autre de l'autre côté n'a y'a ka branche créer l'autre de l'autre côté n'a y'a ka branche armée fɛngɛ donc a bɛ na don attention parce que échantillon min b'o la Amadou Koufa tora prêchi là faut qu'on a branche armée sɔrɔ ngo mais bon minnu kɔni b'an fɛ yan Bamakɔ ils sont modérés beaucoup sont au cɛma ils sont modérés mais toutes les façons il y a une réflexion tuma se nin ma je vais commencer à nourrir des réflexions parce que bi i b'a ye k'a fɔ wajibiw bɛ kɛ ka fɛnw kɛ u bɛ adeptes sɔrɔ u yɛrɛ n'u k'u ma o dɔw ma taa nin kɛ u bɛ taa kɛ donc olu ye walo ye vraiment a kan ka kɛ ka moraliser de telle sorte que mɔgɔw kana radicaliser donc tout n'est pas militaire d'accord aywa docteur Sissoko amunu ye sociologue ye aywa ko ala k'an bɔ o k'a sɔrɔ i bɛ bɔ da yɔrɔ la wa i bɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'i ka bɔ fɛnɛ aywa terrorisme ko in na kɔni an kɔni an dabaliya bannen don parce que kuma dɔw la dɔw b'a fɔ ko on négocie pas avec les terroristes dɔw b'a fɔ kuma dɔw la il faut négocier aywa e yɛrɛ bolo terrorisme a bɛ se ka kɛlɛ cogo di a kan ka kɛlɛ ni fɛɛrɛ jumɛn ye ne n bɛ segin kɔ dɔɔni 2013 la waati min na opération Serval oui. Damnela Yanno. 11 janvier 2013 oui. Hein? Le 11 janvier oui. Donc au Damnela Yanno anga police ne anga police ne français police collaboration de là. Donc voilà so wati aso ne sigilo no français. Ne kuma français no ne dengedo. Allez police nyamo do. Allez yene wele candidat le français. Non candidat le français. Bon. Maintenant au kalama à l'époque on ta kalama. Quand on a le français parce que le terrorisme domine toute la France. Bon, à l'état français, les terroristes puisque c'est clair mais au Kony, puisque on me fait à la famille. Non, ne bolo, comment on peut me ni ne bolo ni connaît ni un terroriste de l'ONU, mais c'est qu'à quel moment moi que confirme confirme Mali confirme côté confirme Yorojamro le kuma mais n'a la jate mina ka fɔ u bɛ to ka mɔgɔ minnu minɛ n'u bɛ taa n'u ye kaso ni fɛngɛw la n'a bɛ dɔw yɛrɛ image ye u ni e ni ne man jan ɲɔgɔn na u ni e bɔlen don ne yɛrɛ bɔlen don caman bɛ yen o ni Golo Jara yɛrɛ bɔlen don bon puisque u na an bɔlen don o kɔrɔ tɛ ko i bɛ se ka o ko ta k'o da ethnicité kun i tɛ se k'a fɔ ko ethnie de b'a to ko u bɛ ka nin kɛ i tɛ se ka a fɔ fɛnɛ n'o bɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna il faut que bɛɛ ka wuli ka bɔ o tigi kɔrɔ i tɛ se k'a fɔ fɛnɛ ko religion dɔrɔn de b'a to ko u bɛ ka nin ko in kɛ n'o fɔra maliyɛn o tigi kan ka wuli ka bɔ o tigi kɔrɔ donc nin ko nin a tɛ se ka dilan n'o hakilina ye a bɛ se ka dilan ni hakilina jumɛn ye an daw bɛ se k'a fɔ a kuma mais ne bɛ se k'o tila k'o kɛ fɛn fila ye hakilina fila ye hakilina fɔlɔ o ye fanga ye an ka fanga an ka fanga o kɔrɔ ko taabolo bɛ yen n'o kan ka sigi an ka fanga kunna walasa a ka miiri k'a fɔ ni n ye jamana yɔrɔ dɔ
détourné ou ni jamana wari do nganamu ou ni feno nganamu nya nganamu nema nya nganamu ngadu deuma nya nganamu jamana ma puisque jamana titanye amé to ko alibi ne fanga yo famia domina aba nyesha akabarama d'accord aba nyesha akabarama amé terrorisme keretinto parce que bébé tugo ko la mais beka wuli ka fo kan tuguru ko fanga ko fanga na soro fanga tala o ye tugungo fude a tate mene système ka a fo tinto comme fanga de ta ko blabla sans fait ko parce que ko me fait trop ka bon o ko ni trop fude ni nugu dole c'est que karaba ko ou bien kirisi bala o ye fanga ta ro tabulo flana yi jumai no tabulo bare o ya tabulo yi kuma kan flana o ya tabulo yi tabulo be anga jamana kono o tabulo amase ka bengan ke ka si ka fo ni ne tabulo nyumai an kan ga ni sira ni sira ni ta kan kodo ni sira ni sira ina amase ko ke o kro yimwe o kro ko mo go bembi ulu be ka kele ni ke ka o tesiri kele ni ka parce que kuma kan foru nyana mubu nimisi wasa ni anga jamana ne haklina mumbe anga jamana tableau no haklina ma fu yana no wese ku waklisi donc u jatigele no o sirano no mo karanu bono nina o sirano u yere kana bonne o nina u yere ma parce que ma dumini gen donc o kro tableau de beke nambo sigi senga nambo hakli glan ka fo aw abeni situation ni nabi jamana nafolo ba kono bi ambe fere de nyini walsa o nafolo here ka sa awma no nafolo here sira awma amanga jamana la tanye beba nga jamana la je bebi kunshama ne beyi kunshama anebe ke famaye anga jamana kono ito fo jamana densiye ka tasira yirala ka tabulo yirala ka tetuko ka ta kodu motola abeta moto nuno fe munu me ka juguruma tintinu ka wardama o be ka wardama chugodi o be ka wardama ni jamana yere nafolo de anto fo nyo yana nga nyo famia ni jamana yere nafolo yi o kro ambe jamana nafolo ni amba mine ni ga kunshi o mo numa ka kuma kan fu yana kuma kan mbu haklisi ka kuma kan fu yana mu ba to tiena ambe se ka tanye ni mo sugu yi o de baraka nga damine an kan ko bara damne baraba a se ka ke ne bulu a se ka ke parce que mali tcheba o matunu folo mali tcheba ni mali musobaw be o matunu folo donc fanga o bara fanga ka place ke aka ka barake akana miri bida akana miri étage baw ne mobili bawla aka miri sinina parce que ani mobili ba ne étage baw so ka joya no fo kidal kika ire kele ma mobili de ka joya fo kidal ni ma senge kile ko dondola dondola o fenge o e fanga ta ro alors tableau o e fengi ma de en tableau ka kuma kan fo mo nyana mo munu me ni ke wale ni ke puisque malien re donné sinon ka fo nga si ka fo anga convention signé o mui ambe bara de ke ka tasira dira mogola ka ira mali nafolo bani akume se ka shuma tuguna se ka keo d'accord ore makia ba fo ne ko karsa ko ni ko ndabla ibe fan ira la al kan fa mi mine donc ni be fa karsa ka fa mi dabla da yu fan ira la fa mi dam aywa jam kan ko ni sera kunche mo raka ba donc ba to ame kuma kunche kuma de madame ne golula OK alors d'accord alors là 600 bon mais continue toujours katashi black katanga finitiguma d'accord vraiment we baram na barainga gele parce que kelen konona ka dunku sebe donc minu tura la vraiment ala ka yafoma ala ka la ranu ko maniya alors donc a wele dake ka nyishi dimana marabokoma ko ya fotu ka mena ko jila jo ka barake ka fon nyini ka fon nyedon ka jenyo nyina mo nyini pour que ka skani kelen andike quoi d'accord aywa OK docteur Sissoko aywa kuma punte kuma en tout cas aka wulili jana puisque mali ko ka gelen sanno o wakati na ko bi akibaro ya ka gelen ko sebe an wakati na ko bi na ma wuli kan jo ay kuma ni foni no ay o kana mo la siran o kana mo hakli sigi fene ka foko afin be ka do anga ko inga gelen tellement que ne siran no mali ko la me ka kuma ni men sirane no lu su sirane no
ne yɛrɛ terrorisé no bi n'an ye a ta a kuma fɛ ne terrorisé no bi parce que n dalen t'a la k'a fɔ ko fɛn min bɛ ka sigi sen kan ni bɛnbɛn min bɛ ka sigi sen kan ko Mali bɛna se ka bɔ a kɔnɔna la nɔgɔya la donc comment se ka bɔ a kɔnɔna nɔgɔya la ne kumana kuma in kɔnɔna bɛɛ la n y'a bɛɛ kɛ ni message positif ye mais ni kumakan laban nin o ye n yɛrɛ ka siran de ye siran don Mali ko la n t'a dɔn an bɛna se ka bɔ nin na cogo min na parce que n'i y'a ye diplomatie o de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la force diplomatique ninnu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa k'u mabɔ mɔgɔ la Mali la n'o kɛra k'an isolé o tɛ kɛ hɛrɛ an ma kosɛbɛ donc o kɔrɔ tɛ ko olu bɛɛ de bɛna se k'an dɛmɛ k'an labɔ ɲɔgɔn na dɛ an ka ni binna kɔlɔn kɔnɔ o bɛ k'an ka kuma laban ye ni binna kɔlɔnba kɔnɔ k'a da ka bon mɔgɔw bɛ kule de k'a fɔ k'u bɛ n'i labɔ mais sani u ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni ka juru sɔrɔ ni ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ n'i tɛ se ji la i bɛ sɔn ka to o kɔlɔnkolon kɔnɔ mais par contre n'i bɛ se ji la n'i sera ka fogonen to ji sanfɛ mɔgɔw mana na ka na dɛmɛ don i ma lala u n'a sɔrɔ i bɛ nin na i na se ka bɔ Mali ko y'o de o bɛ hakilima bɛɛ sɔn hakili la d'accord donc a ye dɛmɛ k'an ka donni ta donc i yɛrɛ kan k'i ɲɔ dɔ kɛ i yɛrɛ ye fɔlɔ donc a bɛ n'a fɔ kuma ka bɔ o de nɔfɛ ayiwa Oron TV tɔgɔ la an ka foli bɛ ka di aw ma ka sɔn ka na an ka wele jaabi donc an b'a lamɛnbagaw ladɔnniya k'a fɔ an kumana bi terrorisme de kan komi o de ye actualité terrorisme b'an ka jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ partenaire minnu tun b'an bolo ni o ye Takuba donc n'a ma ɲɛ n'olu bɛ ka fara ɲɔgɔn na an yɛrɛ kan ka se ka fura jumɛn kɛ terrorisme kɛlɛ in an kan ka se ka ɲɛsin a ma cogo jumɛn na an ka maa welelenw ye hakili jagabɔ o kan maa welelenw kun ye Ngolo Jara n'ale ye chercheur en relations internationales maa welelen filanan ale docteur Tchefin Sissoko il est écrivain en même temps il est sociologue aussi d'accord équipe technique an ka foli bɛ ka d'u ma Mariam Diallo kun bɛ yen nɔ Malik Jankunba fo ka taa se Malik Konate ma an bɛ jɛ k'a laban sa ka dugawu kɛ jamana ye komi a y'a fɔ cogo min na a sirannen don an bɛɛ lajɛlen sirannen don an ka wuli ka jɔ yɛrɛ kun ye an ka wuli k'an cɛsiri baara de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la an bɛ dugawu fara o kan Ala ka Mali bɔ nɔgɔ la Ala ka bɛn sabati Mali kɔnɔ Ala ka kɛlɛya sabati Mali kɔnɔ wasalam